Ebusia empenifo se owu atwede baako enfro. Enra ana abrewa eyipuma kwam ema Ghanafo ene ebusuafo ekope ye papa J no krabre. Na yie numu yono ana akwakofa nsem bebre aba ama yanumfo eka se asantefo age eye na boso. Asantefo edufunu. Ebusia ene meba bekire nsemu ede akyerew. Ebia na wonim asantefo amamre meba bekire asantefo amamre mu ede akyerew. Se ne be ya obenya ho ntiase. Yo ebusiafo memo bibia kwaba e de abadwumadi ni so biom na enra ana abrewa yi puma kwem ema ye papa J enkane ye mampanyini obedi ade for over 19 years to 20 years enra fi se ba mowu e de na pakan ebesi eye na boboado no enra ene ekosie no esa ye na brempon yie esa ka ho na eye ni mu nsensem ene enoma ekoso ana ma nkofo bi nso e kire o madwene se ye papa yi anka sabi wanya asantini woye anwonani anase woye ibeni na fe eba ne sena na yiyo no akwa se asantefo ayi nipa ebre na kire o madwene yanom so no edi bi nso ene namafa bo eye asantefo achi Minya wuti manase wo hweme eni kwan se wo bo asantefo achi me ba be pensem ensem mu amoate no ma biase eye no kure ye papa no na wonye asantini na emom oye eyibeni anase oyanwrani mene mu amu kasa nsem ni nyina eye adwene eye no kure ye papa J wonye eye asantini Nemum woye eyibeni anase woye anwurani na ebusia me ba be pensem semu amwate no ma biase eni kwan se
wode asantefoɔ ho tan ehye wo mu na megidi sɛ ansa na medwumadie we enko na wieye no na wate asantefoɔ amamre ase ayiyo no ekɔso abusua ebre a na ayiyo no ekɔso no sɛ na nkɔfoɔ bi eka sɛ anka wose yehu yennuanom ayibefoɔ anaasɛ anwonafoɔ amamre ɛwɔ hɔ no menemo so ya adwene media I stand to be corrected minim se bia ekɔso na yenhu anaasɛ ankoso kura etieno ne de mejai e de ama metiefoɔ na metiefoɔ nso no akyerɛ ma adwene ɛwɔ ho na mom mo a mo keka sɛ adenti ana asantefoɔ bɛgye ayie ne bɔɔso adenti ana yehu asantefoɔ amamre adenti ana na ye gurukete amanfoɔ esakete wɔ hɔ adenti na nkɔfoɔ efra eye kɔbere ene ye friends brisi ene ahemfo a ebaase minya wuti manase wo hwɛ me ebia na wonim asantefoɔ amamre eye maame na kunadu a ade atɔ nani no a ye de kɔ asante kasemu a ye ka ne sɛ woyɛ kunani no ye maame no ye asanteni dihye konkono na wo hwɛ eye ni kunu a wo ware no na ni kunu ni mom ene ye anwunani abusua sɛ wo de kɔ asante amamre mu a asantefo emfa eye ensiwie endiagro tie mi ye eni kwan sɛ wo fa asantefo ho obufuo sɛ o asantefo dofunu asantefo akwakwaji ayi na boso asantefo yenji ayi bia emboso na emom ebia na wonnim asante amamre okurani a wote ayi mpaso okurani a ade ato nani no wonu mom ewo chefa ewo ayi ni yom so okọ asante amamre mu a yemfa ensiwie so woni mu a obetime busa eye akani anasa santini bia ede ebe ne fran ensiwie abusua ensiwie eye se okurani anasa yedehye no ni kunu awu anasa ni kunu ho nipa bi awu eba ne sana oba na busuafo oba ne nkofo ebo eye aboso ebegya oba na yie eno na mu se ekɔɔso no se muhu eye kete muhu se na ye guru kete muhu se na akanfo anas asantefo ahemfo edikyiriye esisi isuo mo so ebi mo ahye eye brisi ebi mo ahye kɔbene ebi mo de ade tuntum anasentoma efra ebi mo kyerɛ eye asante amamre wɔ hɔ a kwan ye fa so ye ensiwie ekwan ye fa so ye asante yie a abusua na eye ensiwie ana sabi ye kwa koja eye maame na kunadu efrise ye maame na kunadu eye asantini piaw wo ye asantini a wosa ye dehye wo ye dehye mapa eni se obi a wo ye dehye te se ye maame na kunadu na adekese sei atonani na ne kunu a wone ne konna krana atofoma abusua sa ensiwie no enye ensiwie ketwa okurani a wote ayimpa so eyeye maame na kunadu no wo ya asantini se okọ asante amamene mu a asantefo emfa ensiwie eni agro eni se muhu se ya guru kete muhu se asante amamene no na ekoso wo ho a
Yeah. Nesi was a Chregamasia, Yama etumpan anda. And which they say, or Brempombi etutu, or Dupombi etutu. Abusia, o had your course or hona. Medin kind atrim, a year and siwie, a quaya sante for your first year and siwie. So wabano, nukunu, ewu, not nebusia forwarding to my bomb, mo bomb, yama bosso, a big jack, a young mubusianina. And only a friend and see. And I hear a year a tumpan, any kitty, and a year grona. We shall obey to say, your man penny da, Papa J. Or your brempong, or your dupong, was sombo, where you nipa kessie. Anna asantia maminimuno, so dupong and I say, or nipa kessie be say, a tutua, or nipa kessie be say, a cura or tuana namu and see a doa. Ye two a year before Emma ne bay ye nasi. Se washe a year a handful a kessie. Na no mato santenena. O munina ye o 2 say to 2 or tiko course nana. Na handful a mutia ne charge yomu. The sobe uhu a year kume umahene a year bema safo chenebua kudia or brimpong. Muhu se or himpong o tutu tatai. Na chese adekesie bi ato asantemani eyeye papa J was sombo edema asanteman so eto 2 say tutu wantimi anko no eye berima safo twembu akodua ekutia eye ohene chaache mu edema no tabusia wen eye asante amamere se na meka no asantefo se bi ye ade ma ne yefe efise mpanifo se enkwanche ade yefe ye disika ene eye into 2 so etubofo ema ne koyi na se abusia wempo de anana meka no ezan se ye papa no wakwa akoye eye omampanyini na abane chefa ewom na abane na eye na eyi ntino eno kurentina mo hu se ensiwie no ekoso kesie bisa ankepoye nipa foforo bi ana owu ya anka mo be hu se ye maame na na kunadu suafo ebeba beta nachi aye eye ye friend say Papa J anka be hu adisiedie a anka busia ombe soa pa die si apampan so abekire aba be di hu adanse aba be katwi kasa ahoahoa be ma na wodam paso no ebusia enya asempetwa asantefo yemfa ya mamre India agro ende se mumu se no bi se ekoso a asante amamre enye se bi asantefo ekwagie yie no eboso ana se wo hwe ye maame na kunadu nso a se ne na meka no ye maame no wo ye dehie konkunu a wo free asante memu eti nipa bi sei a ne kunu ato no wo se abrempon ye na abrempon yie wo se ye ma asante amamre no koso wo ho efiri so wo ye dehie se ne ya abrempon yie o asantefo de omofo mo yi India agro tabusia mu amu didi asantefo atemmo kan semifo asantefo ho ne ade wempo de omode mamotufo buo de mu hu omani so ketene adowa emani bi ekira asante amamre yekura no omode mamotufo buo na obrempon bi te se Papa J ewu a ye na brempon yie abusia adwumaku a waso masene a da ne de nyina enam so ma metimi de sa adwumadi yewi ebrew tap sen sikamani adwumaku a ene Ghana fo yete abrochire nyina yaji atum tap sen eno aso obefa wo phone na wa download tap sen no wo phone so tap sen adaworuma amesi kamani ayefo ayede memma lo efise ene so ba abrochire ha sikamani adwumaku a bogus ye nyina yaji atum se ye no mu be ye adwuma tap send na promo code no biscout
eno anse se wo downloadi na omubusa promo code bia na eye discount no abo ahyewo menua wutie me a wonye asanteni mumyenyi amanyosem nyina ento nchen memfa asantefo nwobufuo memegina weso emeka sentia asantefo eye ya afamudie eko support eye yenua ba no eye nana kunadu ema ne ye ensiwie entino se wo ka se adenti ana asantefo omamamre ene omunuoma ne koso adenti na asantefo age eye na boso na abusua asantefo ankwankwaje eye na mboso omukoye ensiwie efrise na nakunadu eye asantini one na ye kurani a wote eyimpa so enti asantefo koye omafremu de yenim ye papa je na busuafo omo so omafremu de omamamre a omo ye support eye omo de hie no ene na mete won fremamu se omo nso beye eyikese ewo eye papa je ni krom e de ama omo de hie no enti na ho ne sa no mubehu eye yennuanum anwonafo omo so amamre omo agro aya omo gro ewo mayiase ene omo nuoma bi aya omo ye ebre a omo de hie atofom ene yebehu bi so wo ho ebre a omo so ahyeda se ebre sei ene eda sei omeye ye papa na abrenpon yie ewo ho etimi nyanum Ghanafo a mafa sa asem wei World Cup a mudidi asantefo atem ana mo ka sei ana mode ye amanyosem no abusua wei enye amanyosem wei eya amamre empanifo abube bi de ato se amamre ye ntonkre ewom se ye papa no wo ya nwrani ye papa no wo ye friend say na wo ye Ghana mampanyini dada ewom sa na emom asante de yemfa ya mamre ndi agro okurani no eya asanteni entino ewo se ye asante yie wempo de ye de mamo etufo bo wempo de ye de mamo etufo bo asantefo eda omamamre edia minya wuti manase wo hweme mentan asanteni wonso no baabia wo firi bia ne kuro bia wo firi so anase busua bia ye wo tu mu bia no wonso no amamre bi wo ma wonso betimi adanadi ama ewiase amansan nyina ehu eye wa mamre a ekutawo empenifo se amamre ye ntonkore baabia wo firi no eho no wosunsum eho na wosunsum ehye eho na wo kra ehye enti wo se wudinini na wo dono na o mewiase mansan nyina hu ade a ekutawo se esombo enu ntina da ne da nyina aya na nkofo fi se asantefo ye kire ye ho da bi asantefo nkire ye ho asantefo do amamre asantefo ye nkire ye ho asantefo edi ya mamre ni ewom se empanimfo agube bi de ato wo se dodo na ani sado so ntakrache yete ase se asantefo esan ya mamre ene ye ne ye ntino aya na eto da bi wo ho a ye ho koye hi efrise wo hwe eyiye ya ekoso ya resibia na asantefo agye agina mu efrise ye maame no wo ye nsiyi okurani a wote ayimpa so no wo ya asantini entino ewose ye bɔ aboso ne ekɔ support no abusua we enya ade ye de ya amanyosem we enya ade ye de ya amanyosem ye nuanom NDC fo kura na wo mo afanda wawu nipa wode ni moja ete party ni wawuo no ehonom koya amanyosem hwe eyie a yeye a aka Ghanafo nyina abom ankasabi yesese woni hwema wase kura na yensa mo no kro no papa no wawu wote nkwamu no mose papa yi kura no party no moyi na firim ensem bebre ne koso ne mo mpanifo se eyie ba na sebi ye nyina ya nom eye asundwie abuamu enti de koso de woye yo ne didi nyina gu nchen ifise mpanifo se atopre etwadwoada eyie edin kabom eba so ko asantimema na so ba asantimemu a se obi wu a san bre no ana manso nketenkete abusua manso nketenkete a ewo ho no ye gyaima bibia eka enika sa bre ya ye papa wato a Ghana man ye nyina ya kan bom a ye jam no ye man last respect no enya ho ne ye kokoye amanyosem wo ye nuanum NDC fo
magie aginem se ye maame na na kuradu age ayi na boso no mo so moko ayi na se no mo hwe de kosi wo ho eho na mo kwa akoto akutia nwom eho na mo kwa akoye enoma bia ensem fata eno so no ani kire sen abusua wo mo magie aginem se ana asantefo akwaje ayi na boso ana na kuradu akwaje ayi na boso no omo so omoko ayi na se ya anka bia kamonso kamunnim eyeye papa na mamre bia na kamonso maye ewo ho na emum enya sa ne koba ayo ehwo na omokoto akutianwom abusua mumie gotie eye akutianwom a omoboye na ye wi a ne asa ato aso. All of us to be quiet. Jo ebusian for mesa mo bibia kwa aba e de abadumedie ne so biem wei ene akutianwom a omkobo wo ho ento sankofo wei etwa omo ho e ba bedidi asantefo atem e ba be kansem de agu asantefo so sa asantefo ya kwa akwaje yi na aboso ebusian asantefo ankwa akwaje yi na aboso asantefo ye wo anidie soronko e de mayense wo no eni se ade to ya asew biani a ye de ntoma anase ye de aboso ebo ye yam ekogya no fefefe tebusia wonso betime de wadwen kire aba ebia na wonnim empanifo se obi nimu a obi kire eni se sabre ya wate wo ho ase na wonhu se enye se asantefo ekogye ayi ne boso no wonso betime de wadwen kire aba esanse empanifo se adwene eni nyansa eni ba akofo tirimutino wonso no aya na wode wadwen kire aba matese enne yese ye papa no anase enne na mete no se abusuafo ye papa no abusuafo edi date bi ato se omonso beso omo ye papa je na yie e won krum me no omo ye adwene wo so omo ye na yie because ye papa no wo sombo edini pa bi a wo sombo sa no wo ma no aye na yie nyina wie kura no wo se ba bi a wo firi no yesa aye na yie e wo ho tebusua eni kwan se wo fa eye asantini na asante amamre eho tan wonso ba bia wo firi bia no wo betimi aso wa mamre mu kena ba bia wo firi bia no wo betimi ama wa mamre asomobo efise amamre ye ntonkune abusua otwedi amponyankopɔ wo nhirawo otwedi amponyankopɔ wo nyim firi adum enkwa adum otwedi amponyankopɔ wo nhirawo na emprepra watanfo share sa video we ma me se ne be ya wo nua bi a want to say dogo bi enu abe no ubenya bi ahwe na ye nyina ya bobo abusia bye.